كاب 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. Directeur de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. L'organisation de ce forum revêt deux particularités cette année. La première, c'est qu'il vient après une interruption de 2 années à cause de la Covid. Et la deuxième particularité, c'est qu'il est organisé par l'ensemble des associations des étudiants de l'IAV. Il est organisé par les étudiants et pour les étudiants. Et c'est une occasion qui est offerte aux étudiants pour leur permettre donc de compléter leur formation académique et de se confronter au monde de l'entreprise, de se confronter aux professionnels pour une meilleure intégration dans le monde du travail. Cette année, le forum connaît un franc succès dans la mesure où il y a la participation de tous nos partenaires, que ce soit les partenaires privés, que ce soit les partenaires publics, que ce soit les entreprises. Et nous avons plus de 80 stands au niveau de l'espace exposition. Et ces stands et ces entreprises représentent les divers domaines du secteur agricole. Je m'appelle Nafissa Atlar, étudiante en 2e année de la filière des sciences géomatiques et ingénierie topographique à l'IAV. Je suis membre de l'association marocaine des étudiants topographes. Cette association veille sur la bonne formation des étudiants topographes. On organise chaque année un forum où on expose notre filière, on expose les projets des étudiants. Et là, je suis chef du projet intitulé The Drone Top, la première version. Donc, dans ce projet, on a fait la fabrication et la programmation d'une mission de prise de vue avec 2 drones, un drone à voilure fixe et un drone quadcopter. C'était un projet à 100% estudiantin et marocain. Alors, dans le cadre des projets اللي كنديروهم في l'association ديالنا ديال لا ميطوب, l'association marocaine des étudiants topographes, هذا العام قررنا اننا نديروا واحد جيو بورتاي. بلي بريسيزامون هو واحد لا كارت اللي اون 3 دي اللي فيها لي ستركتور ديال لي افي اللي تقدر اترافير ديك لا كارت انك تعرف لومبلاسمون ديال لي زيليمون و دي انفورماسيون عليهم. اون فيت لونجو من هاد البروجي هو انه كيكونوا عندنا دي انفورماسيون دونك باش بور لا ستركتوراسيون ديال دوك لانفورماسيون لا بريزونطاسيون ديال لانفورماسيون حنا درنا هاد الجيو بورتاي دونك هو تي بريزونتي لانفورماسيون surtout spatiale d'une manière très élégante. Fait 3 l'application web fait 3 ديال les modes d'utilisation. Le premier mode هو le mode libre, كتقدر انك تدخل l'application وتشوف les éléments وتعرف عليهم وحده بوحده. لو مود الثاني هو انك تمشي لواحد الاندكس كاين هنا. الاندكس هو فيه لي زيليمون اون فوا كتكليكي باغ اكزومبل على فورماسيون هو تيدير لك ان فيلتر ديال دوك لي زيليمون. لو مود الثالث هو كاينه واحد لاباغ دو ريشيرش زدناها في لا بروغراماسيون اللي خدمنا عليها اون ايكيب. زدنا واحد لاباغ دو ريشيرش اللي اون فوا كطابي شي حاجه كتعطيك لومبلاسمون ديالها. باغ اكزومبل الا طابيت انا كلوب الحركه غادي يعطيني لومبلاسمون ديالها اكزاكتومون. وهذا هو البروجي اللي درناه. هذه لا بروميير فيرسيون. كنفكروا نزيدوا دي فيرسيون وحده اخرين اللي غادي نزيدوا فيهم بليزيور فونكسيوناليتي سورتو لي تيرينير
باش ديبلاصا في اليافي. باغ اكزومبل غادي تختار تيران فوت وهو ديريكتومون غادي يعطيك لي تيرينير دوز بحال الشكل ديال جوجل مابس. دونك البروجي باقي في لا دوزيام فيرسيون ديالو، كنفكروا نزيدو نديفلوبي ويكون ان شاء الله خير. معكم يوسف حياوي، طالب معهد الحسن الثاني الزراعه والبيطره شعبه الهندسه الطوبوغرافيه. انا معكم اليوم باش نقدم في ملتقى لا ميتوب اونتربريز اللي كيدار سنويا، وواحد الملتقى اللي كيجمع ما بين الطلبه الطوبوغرافيين والمهندسين والشركات في مجال الطوبوغرافيه. دونك الهدف ديالنا اليوم من هذا ستوند هو انه نبريزونطيو الفيليير ديالنا، سورتو الناس الاخرين الطلبه ديال معاهد اخرين، باش نقربوا لهم شنو كيدير بالضبط ان انجينيور توبوغراف، وسورتو نبريزونطيو لي زاكتيفيتي والانشطه اللي كيداروا في لاسوسيون ديالنا لا ميتوب، اللي هي لاسوسيون ماروكان دي ستوديون توبوغراف، اللي كتنظم في العام كامل عديد من الانشطه، سواء انشطه ترفيهيه سواء انشطه ذو طابع ثقافي من اجل الطلبه الطوبوغرافيين، وفي بعض الاحيان حتى من اجل عامه الناس. دونك كما على سبيل المثال هو الملتقى ديالنا اليوم اللي منظمينه الجمعيه ديالنا، جمعيه الطلبه الطوبوغرافيين، اللي كنحاولوا فيه نتلاقاو مع ناس اللي ديجا تخرجوا ديجا دازوا من نفس المسار ديالنا باش نستافدوا منهم ويستافدوا منا. Je suis Rafiqa Hadji, professeure en sciences géomatiques et ingénierie topographique à l'IAV Hassan II. Je suis ravie aujourd'hui d'assister à la 22e édition du forum AMETOP, l'association marocaine des étudiants topographes, qui organise aujourd'hui leur événement phare, un événement exceptionnel qui chaque année est organisé au sein de l'IAV Hassan II et qui, après 2 ans d'arrêt à cause de la pandémie, prend aujourd'hui une autre dimension en s'intégrant dans un salon de l'IAV Hassan II dans lequel on voit la diversité, la pluridisciplinarité de cette honorable institution. Aujourd'hui, donc, les étudiants topographes, ils ont choisi une thématique très intéressante qui est l'intelligence territoriale, une thématique très pointue qui fait maintenant l'objet de plusieurs stratégies nationales et pour laquelle l'ingénieur géomètre topographe joue un rôle primordial en tant que producteur de la donnée, en tant que responsable de la modélisation, de la simulation des données. Et je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence territoriale, elle est sollicitée comme dimension importante dans la gestion des villes. Je souhaite pleine réussite à cette édition et j'espère que le débat sera fructueux pour sortir avec beaucoup de recommandations et qui permettront à nos futurs ingénieurs d'apprendre les challenges qui sont supposés affronter dans l'avenir.